পরিষ্কার ব্যবস্থা খুবই কম, পরিষ্কার ব্যবস্থা খুবই কম। সেই কারণে এখানে ক্লাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করা হলো অবশ্যই তার উদাহরণ একজন মেয়েকে যদি মস্কের ক্লাসের সবগুলো যদি শিখতে পারি, তাহলে ওই মেয়ে যে মহল্লাতে যাবে পুরো মহল্লা মেয়ে সবাইকে কি করে ফেলতে পারবে, আলোচনা করে বলতে পারবে যে এরকম মহল্লা তৈরি করে ফেলতে হবে। अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। आवाज की व्यवस्था शुरू हो जाना अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। कंसरा कौन बेशीतन আবার বলেন एक नियम की कंसरा द्वितीय नंबर नियम कौन द्वितीय नंबर नियम की बेशीतन ওগুলো শুরু বলতে হবে, তাহলে সহজভাবে মুখস্থ হয়ে যাবে। अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। कंसरा कौन बेशीतन कंसरा कौन बेशीतन बेशीतन कंसरा कौन बेशीतन कंसरा कौन बेशीतन আবার বলেন আবার বলেন আবার বলেন আবার বলেন। এবার কে অনেকে নাম বলতেছে, নাম না নাম अरबी इंग्लिश के 3 नियम में पढ़ता है। कंसरा कौन बेशीतन कंसरा कौन बेशीतन कंसरा कौन बेशीतन कंसरा हरफ तोइरी अलिफ 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 हमजा 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 হবে कंसरा কয়টি হরফ? মনে থাকবে?